Ano piliin ni Peter? Peter na lang. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Pilimon niya. Pilimon. Ano yung tubig mo, Lord? Wala tayong tubig. Matagala ba kayo ng tubig niyo? Matagala ko ng tubig. Matagala ko ng tubig ko, naubos na. Marlon, buti yung dala ko. Ano yan? Kulit pa ako. Bro! Bro! Kula friend! Ang first thing is running time. Hello! Hello! Okay. So, second half natin, 15 minutes. Again. Gets mo. Pwede ba mahirap yan? Oo. Pwede mahirap yan? Sino dito ay stopwatch? Sino may hawak time? Start na? Hoy, start ko na ang video. Yan na! Bali, ganito muna. First half, 20. Running time na. running time, Stop. 20. 15. Second half, stopwatch. Sige na, game na! Papakitaan ko yan sila ng timer ha. Picturean mo na kami sandali. Maupo ka muna para Picturean niyo na ako rito. Ay, mamaya. Maupo ka muna para ikaw ang first na mabidyoan. Dito harap ka dyan dyan. Oo nga. Start ko na yan. Alis kayo dyan. Bakit i-start? Dito Yan mo na. na kumukha ko. Sa committee pala. Okay. Yan po ang committee. Yan po. Sisingit na kami. Yan po ang committee. Ay, nagsisimula na sila. Okay. Okay, fighting for champion ha. Ano ba pang champion niya? Paano ba? Trip to Jerusalem. Ano po dyan? Brazil, kabayan ng Trip to Egypt. Kako yan eh. Yan atol yan. Yan atol yan. Kapag pumigak yung katawan niya, nagiging dragon. Okay, pwede magpa-autograph. Kantaan na. Sige, sabihin sa'yo pre. Kantaan na. 2 points. 4 points. Ilang kwarto ito amat? Lumen! Yan! Arkayan! Arkayan! Mamaya na! Ayan na. Ang profile ba yan? Sandali! Sandugay! Sino yun? Kanlas! Sige na! Manigalig! Lakas! Yes! Nasib! Alis ka dyan! Isa pa, may tao ay pinakita. Peter Pan. Oh, sirasit naman, sirasit. Peter Pan. Oras. 10 minutes! Ano? Number 9? Oo. Peter Pan, nandiyan ako. Pinapay lang pala. Foul red! Santa Maria! Santa Maria! Ha? First foul, Santa Maria! Akala ko sa buwan. First team foul, Barako team! 10 minutes! 10 Number 9. seconds! Pilingon.
Oras, oras. 17 minutes! Sabit ka! Yes. Kanina ko mapalit ka. Sabit ka sa akin ka. Oo, sabdo okay po. Ano, mamaya. Ayun na po, labas na. Atin. Sab. Ano lang. First ball rep. Kanlas. Sandali lang. Running time yan ha! Oo. Di ba? Retro. Ganito yung tamang proseso. Oo. Substitution rep. Ganun yun, huwag mo mamadali. Running time, huwag naman magmadali. Running time. Tapyan. Idol. Ubalde, coming in. Tapi na pa ako. Sino ka pa rin sa'yo? Tapia out. Ganun mo sa kanila. Wanted. Talaga. Si Pan. Hoy, kayo lang dyan! Sapol! Atay! Tutok di ay! Sino yung kanlas? Score, ladies and gentlemen! 10-5! Balde. Ball rep! Ubalde! One personal foul! 13 foul, Barako! Dito na yan. Bruce! Pildamin, dribbling na doon, pass to Pilimon! Sabayan mo kasi yung Pilimon kasi... bola. Pilimon! Pass to Santa Maria! Karim, malari to. Pan! Where's Paul, Red? Where's Paul? Balde. O, Balde. For 10 minutes and 10 seconds. O, Balde, second personal foul for first game. Running time yan ha. For 10 minutes. 14 fouls. Yes. Final! Tingnan mo, may ganun pa rin, oh. Mawis eh! Hoy! 30 seconds! 30 minutes! Come time, come. Uy, buta na. Parang magwapo man lang. Anong gagawin mo? Babatuin mo, pre. Mat, nataganan yung bag. Again? Abot yan dito ah. Ay, oh. Unity na ako. 12 minutes! 30 seconds! Again. Ay, marami na. Wala, talo.
Sama ko rin kayo sa video. Ito ah. Ang galing ito si Oliver. 12 minutes! Nice rep! Stepping yan! Okay. Tawag na ng referee. 12 minutes! Okay. Simple. Sige, simple ah. Next time to ah. Yan na, napilay si Paul. Praise the Lord. Score, ladies and gentlemen, 11-10. Buti na napilay si Paul. Favor, reserve back. Locking ball, cross. First in foul. Riyad Bulls. Sab. Zap! Stop. Tandaan ka muna rito, huwag ka diretso. Para sa pustahan ka lang nagsabap. 14 na. 14, Canaria coming in. Galing sa Paanse, galing sa Kinuman. 11 minutes! Ano ba yung score niyan? Ba't yung score? Ay, ang ganda ng bahal eh. Ay, lagyan mo lang ako. Kasi wala ko na-apila to. Okay, pasaba. Hop. Oras! Ay! Lalo, pila! Stop. 10 minutes and 15 seconds! Time out. 10 minutes, 10 seconds! Official time out. Time out. Official. Kunahin na. Aywa, sentro. Ilang oras? 5. 10 minutes! Nice! Lalaman bro. Okay, bantay. Oh, sino bumili ng cellphone? 3-pointer nila, bantay! Dapat taon yun! Dapat taon yun! Sa team mo lang taon! Score 12-10. 10 minutes! 1 point favor. Reserve back. Dami! Ay! Talabaw! Foul, Oksina. Riyad Bulls, ni Kantin Paul. Ter! Reklamo ang mukha. Ter! Kaya ka muna! 9 minutes! Kaya ka muna, tapos mamaya papagay. Situation ref. Kayan. 9 minutes! 9. Ah, wala ba kayaban? Isa lang. Tayo score na. Pero nangyayari. Oh, basta! Wala. Go. Wala foul yan. Okay, ikot mula. Ano yun, cross? 10 minutes!
20 in favor. Okay, Reactions of Division Box. Okay, baba. Ayusin niyo yung time. Ikaw po. Okay, to bantay. 11, 10. Okay, baba. Tikot. Pwesto. Cross. Baba. Okay, baba. Bruce, second personal foul. 13 foul, red ball. Situation rep. Baliin. Yan. Okay, down. 5 minutes, 40 seconds. Okay ba to? Oh. Power ah. Five minutes. Four minutes. Riyad Bulls, 23. Barako, 15. Celebration. Four minutes, 20 seconds. Baba, sige! Four minutes! Ang lumit ng tira ni Cruz ah! Three seconds, 3 seconds! Pwesto! Ano? Alam mo na pabalik? Sab, Romel. Situation rep. Sab, dito. Romel.
Tawid nyo. Foul, tapya. Break! Ano ba to? 18 pounds penalty, di ba? Ano lang? Foul, 5 pounds lang? O penalty situation. Wala yan, wala yan. Wala yan, wala yan. Wala yan. Go, go, go. Wala yan, wala yan. Go. Wala yan, wala yan. Go, 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 go. Go, go, go. Wala yan, wala yan. Go, wala yan, wala yan. Go. Foul, Kandas. Foul, Gandas. Personal foul, Gandas. Wala yan, wala yan. Baka makinig ka nila mo. Go, go, go. Let's go. Wala yan, wala yan. Juarez, Juarez. Juarez. Go. Go, go, go. Go, go, go. Seven. Lamang sila. Dalawa. Time for the first quarter. Score 25. Score 23. Bilbo, Barranco, Nagkumboto. Landslide, landslide. Oh, 25 din. 23. 3-2. Ayusin mo! Ay, akala ko. Parang 25 kasi. Hindi nag-standing ng layo. Pinuwitan sa loob. I-stop mo na yan. Saan? 25-23? Ano? Wala na. Wala ng bell. Oo.